And the second, the Lord want to bring flight. Dan yang kedua Tuhan akan bawa flight, penerbangan. Pesawat, ya. Pesawat. So he going to have his own flight. Nanti dia punya pesawat sendiri. And he's going to have own pilot. Dan punya pilot sendiri. And he going to more trouble. Dan akan bepergian lebih lagi. Amen. Amin. God going to use him tremendous thing. Tuhan akan pakai dia dahsyat sekali. Tremendous thing. Dahsyat. Pada saat ibadah raya Minggu 20 November 2022 di Tangerang, Pastor Daniel Raj mendapatkan penglihatan pelayanan ke depan bagi Pastor Thomas Chandra. Berikut ini adalah nubuatan dari Pastor Daniel Raj. I mean, his physique is not cop up. Jadi tubuhnya tidak sanggup mengimbangi rohnya. Because his mind always thinking to deliver and do this and do that. Karena dalam pikirannya selalu berpikirkan bagaimana mengerjakan ini, bagaimana mengerjakan ini. And also God want to, take him more places, more nations. Dan Tuhan mau bawa dia ke tempat yang lebih banyak bangsa lagi. In more nations. Lebih banyak bangsa mau Even the diberikan. nations that the Christian cannot go, but he can go. Bahkan ada negara yang orang Kristen gak bisa masuk, dia akan masuk. Just now when I sit there, Waktu saya lihat dia duduk, suddenly God speak to me. tiba-tiba Tuhan bicara ke saya. He said there's a pilot going to come. Dikatakan, Tuhan bilang gini, ada pilot mau datang sini. I asking God, Lord, Terus saya tanya Tuhan, that is a big faith. itu iman yang besar sekali. Is it you want me to tell him? Apakah engkau mau aku katakan ini padanya? But Lord said no. Tapi Tuhan bilang enggak. You tell him. Katakan saja, There's a pilot going to come. ada pilot akan datang ke sini. So when the pilot comes, Waktu pilot itu datang, and the second thing, hal yang kedua, the Lord want to take him more, flying here and there. Tuhan akan bawa engkau terbang ke tempat yang lebih banyak lagi. He's not going to flying in Indonesia anymore. Dia nggak akan lagi terbang-terbang di Indonesia. Because it's already replacing. Karena sudah digantikan oleh dia. But now God want to take him to more nations. Tapi Tuhan mau bawa dia ke lebih banyak More negara. outside. Yang di luar. And God says, Dan Tuhan berkata, first the Lord bring pilot. pertama Tuhan akan kirim pilot. And the second the Lord want to bring flight. Dan yang kedua Tuhan akan bawa flight, penerbangan. Pesawat, ya. Pesawat. So he going to have his own flight. Nanti dia punya pesawat sendiri. And he's going to have own pilot. Dan punya pilot sendiri. And he going to more trouble. Dan akan bepergian lebih lagi. Amen. Amin. God going to use him tremendous thing. Tuhan akan pakai dia dahsyat sekali. Tremendous thing. Dahsyat. So he need the strength. Jadi dia butuh kekuatan. He need your help. Dia butuh pertolongan He Anda need your semua. prayer. Dia butuh doa Anda. Amen. Hallelujah. Haleluya. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I surrender the servant of God. Tuhan, kuserahkan hamba-Mu ini padamu. Who rabaka shantare. Lord, say my son. Tuhan berkata, anakku, The people never put, a red carpet and welcome you. memang di mana-mana orang tidak siapkan karpet merah sambut engkau. But you're ready to go in. Tapi tetap engkau siap masuk. Even though the people say, no, don't come. Sekalipun orang-orang bilang jangan datang. But you already in their doorstep. Tapi engkau sudah di muka pintu mereka. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. So through you, the changes, a breakthrough are taking Jadi place. lewat engkau terobosan terjadi. There was a time, Ada waktunya. you just concern only the small group. Engkau hanya memikirkan satu kelompok kecil. Only one city, only one area. Hanya satu kota, hanya satu area. Then it's increasing. Tapi sedang datang perluasan. One by one, Satu demi one satu, by one. satu demi satu. But now God saying, Nah sekarang Tuhan berkata, Lord saying, Tuhan berkata, your hard work for this Indonesia, kerja kerasmu untuk Indonesia, Lord say, my Tuhan son, berkata, putraku, is going to be over. itu akan segera And I selesai. want to take you to more nations to nations. Ke depan aku mau bawa ke lebih banyak negara lagi. So your ministry Jadi pelayananmu, is you go and healing, restoration, teaching, pelayanan kesembuhan, pemulihan, pengajaran, change the nation, itu mengubah bangsa, change people's life. mengubah hidup orang And banyak. you come back, Lantas engkau pulang, and you come back, lantas engkau pulang, and you go another one. lantas kau akan pergi ke negara lain. So that's the manner also I'm going to use you. Itu adalah cara di mana aku pakai engkau nanti So ke Lord depan. saying, Jadi Tuhan berkata, so even though in that busyness in the ministry, walau dalam kesibukan seperti itu dan pelayanan, God say, my son, Tuhan berkata, anakku, set a day tentukan hari, to be with me. satu hari untuk bersama aku, Be with me. bersama diriku. No any connection. Tanpa ada koneksi keluar. No any call. Jangan panggil-panggil No telepon. any WhatsApp. Tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp. Nothing there. Enggak ada.
Just you and me. Hanya kau dan aku anakku. Lord say, rest in my spirit. Dan Tuhan berkata, engkau mesti beristirahat dalam rohku. Yes, rest in my spirit. Beristirahat dalam rohku. That going to strengthen you more and more. Dan itu akan pulihkan engkau, menguatkan engkau lebih dan As you lebih. rest in my spirit, Waktu engkau istirahat dalam rohku, two things taking place. dua hal terjadi. Lord saying, increasing your anointing, Peningkatan pengurapan yang pertama. and the rest in the physic, Dan kedua istirahat fisik. and healing are taking place. Dan kesembuhan terjadi. Why? Kenapa? Because I use it to heal many people. Karena aku mau pakai engkau untuk sembuhkan banyak orang. Many authority delivered. Banyak nanti otoritas dilepaskan. So you need that healing. Jadi engkau butuh kesembuhan itu dulu. So that's why Lord says, Jadi Tuhan berkata, set a day sisihkan satu hari and communicate with me. dan komunikasi dengan aku. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Right now. Saat ini, Lord, I Tuhan, pray for the special anointing upon aku minta satu pengurapan khusus atas the dia. name of Jesus. Atas hambamu ini, dalam nama He's going Yesus. to go to the nation to nation. Dia akan pergi bangsa ke bangsa. And every places. Dan setiap tempat, He's going to meet that higher authority di people. tempat negara itu dia akan ketemu When otoritas he's tingkat going to tinggi. meet the PM. Dia akan ketemu Perdana Menteri. He's going to meet that governor. Dia akan ketemu gubernur. He's going to meet that higher authority Ketemu people. otoritas tingkat tinggi. So give him wisdom and knowledge. Jadi Tuhan berikan dia hikmat, Strengthen him right. pengetahuan. Kuatkan dia. Strengthen him right Kuatkan now. dia saat ini. Lord say, my son, Tuhan berkata, anakku, there's the PM will call you. ada Perdana Menteri akan telepon engkau. They will say, I send a flight, you come. Dia akan katakan, aku akan kirim pesawat dan kamu mesti datang. We need that advice. Karena kami butuh We don't nasihatmu. know what to do. Kami nggak tahu mesti ngapain lagi. We don't know what to do. Kami nggak tahu mesti ngapain. The name of Jesus. Dalam nama Yesus, I feel India. saya merasakan India. 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 You'll go to India and meet that political in the PM people. Engkau akan pergi ke India dan akan ketemu pemimpin politik di sana. Name of Jesus. Dalam nama Yesus, Prepare yourself. siapkan dirimu. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. I pray for the special anointing. Tuhan, aku minta pengurapan khusus. Aku minta pengurapan khusus. Terima. Pengurapan ganda. Pengurapan ganda. Di dalam nama Yesus. Terima, penuhi. Penuhi dia Tuhan. Penuhi. Penuhi dia. Penuhi dia. Penuhi dia. Penuhi dia. Penuhi dia saat ini. Penuhi dia Tuhan. Penuhi sekarang. Terima.